के अंदर 4000 से लेकर 7000 तक मुख्तलिफ थाट्स आती हैं। ये नई तहकीक हुई है 2020 में ग़ालिबन। उससे पहले जो एक तहकीक थी उसके मुताबिक हमारे ज़हन में 60,000 से 90,000 तक की मुख्तलिफ सोचें आती थी। तो चाहे वो तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप वीडियो कैसे बनानी है, वीडियो रिकॉर्ड कैसे करनी है, वीडियो के लिए कौन सा कैमरा चाहिए, या आप मोबाइल से कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं जैसे मैं कर लेता हूँ, और या फिर उसको एडिट किस तरह करना है और एडिटिंग का प्रोसेस कैसे होता है, ये तमाम जो पेचीदा मराहिल हैं इसको आप आसानी से। अस्सलाम वालेकुम। बचपन में मुझे शेर कहने का बहुत शौक़ था और इसका आगाज़ मैंने मज़हबी शायरी से किया। हम्द, नातिया कलाम, मनक़बत, कसायद और इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें मैं लिखता रहता था। लेकिन फिर यूँ हुआ कि मुझे किसी ने इतना डाँटा और मना किया, तो मैंने शेर कहना छोड़ दिए। लेकिन मुझे इस बात का अंदाज़ा शुरू से ही हो गया था कि मेरे अंदर इमेजिनेटिव सलाहियतें मौजूद हैं, क्रिएटिविटी मौजूद है, इंटुइटिवनेस मौजूद है, और मैं इन चीज़ों को बरूए कार लाकर, इन चीज़ों को इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता हूँ और आगे बढ़ सकता हूँ। अब जब मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ, माइंड साइंस की बात करता हूँ, मेडिटेशन की बात करता हूँ, तो लोग मुझसे सवाल करते हैं कि वो अपने अंदर कैसे क्रिएटिविटी लेके आ सकते हैं। कुछ लोग सवाल करते हैं कि सर मैं अपने लिए कंटेंट क्रिएट करना चाहता हूँ, मुझे आइडियाज़ नहीं आते, मैं कैसे आइडियाज़ नए-नए लेके आ सकता हूँ। तो इस तरह के बहुत सारे सवालात लोग मुझसे करते हैं। तो उन तमाम लोगों के लिए आज की ये वीडियो है, और आज की वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे तरीके बताऊँगा, 7 ऐसे राज़ बताऊँगा जिनको अगर आप अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करें, इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो आप अपनी ज़िंदगी में क्रिएटिविटी को लेके आ जाएँगे और आप क्रिएटिव होना शुरू हो जाएँगे। याद रखिए कि क्रिएटिविटी हर इंसान के लिए ज़रूरी है। अगर आप क्रिएटिव नहीं हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी में चाहे जिस भी शोबे से आप ताल्लुक़ रखते हैं, सोशल मीडिया पर आप मौजूद हैं या नहीं हैं, या कोई भी काम करते हैं, तो आपको क्रिएटिविटी चाहिए होती है ज़िंदगी के मामलात में, घर में, बाहर, दोस्तों के साथ। एक क्रिएटिव बंदा ही कामयाब होता है। और हाँ, 4th और 7th पॉइंट आप ज़रूर देखिएगा, ज़रूर सुनिएगा, और मुझे वीडियो के एंड तक उसको देखने के बाद मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है बुरेर अली हुसैन और मैं एक कोच, ट्रेनर और माइंड साइंसेस एंथुसियास्ट हूँ, और आज हम बात कर रहे हैं कि आप क्रिएटिव कैसे हो सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि आप लिखना शुरू कर दें। अब लिखने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई कहानियाँ लिखना शुरू कर दें, नावल लिखना शुरू कर दें, या आप लिखारी बन जाएँ, नॉन फिक्शन या फिक्शन लिखना शुरू कर दें। नहीं, ये चीज़ नहीं कह रहा मैं। जब आप अपने बारे में लिखना शुरू करते हैं, अपने मसाइल के बारे में लिखना शुरू करते हैं, फिर उसके बाद उन सॉल्यूशंस के बारे में लिखना शुरू करते हैं, तो आपका माइंड जो कि हार्ड वायर्ड हो चुका है, मुख्तलिफ थॉट्स, एक नई तहकीक के मुताबिक हमारे ज़हन के अंदर 4000 से लेकर 7000 तक मुख्तलिफ थॉट्स आती हैं। ये नई तहकीक हुई है 2020 में ग़ालिबन। उससे पहले जो एक तहकीक थी उसके मुताबिक हमारे ज़हन में 60,000 से 90,000 तक की मुख्तलिफ सोचें आती थी। तो चाहे वो स्टडी ले लें या वो स्टडी ले लें, तो हमारे ज़हन में मुख्तलिफ थॉट्स आ रही होती हैं, मुख्तलिफ सोचें आ रही होती हैं, तो हमें समझ में नहीं आ रहा था क्या। लेकिन जब आप लिखते हैं, कोई भी चीज़ लिखना शुरू करते हैं, तो आपका माइंड फोकस हो जाता है और आपको फिर अपने मसाइल का हल मिलना शुरू हो जाता है। इसको ट्राई कीजिए, इंशाअल्लाह ताला आपको इसका आपको आपकी क्रिएटिविटी इंक्रीज़ होगी। दूसरी चीज़ है तन्हाई को इख्तियार करें, यानी कि सॉलिट्यूड। अक्सर औक़ात, बल्कि अब तो ये चीज़ आम हो गई है कि हम हर वक़्त किसी न किसी के पास मौजूद होते हैं, या दोस्तों के पास मौजूद हैं, या फैमिली के साथ हैं, या फ़ोन पे लगे हुए हैं। हर वक़्त कोई ना कोई आवाज़ आ रही है, गैजेट चल रहे हैं, या म्यूज़िक चल रहा है। तो ये याद रखिए कि तख्लीकी अमल उस वक़्त स्टार्ट होता है जब हम अकेले होते हैं, तन्हाई इख्तियार करते हैं, या एक जगह बैठकर फ़ोकस जब हम करते हैं, तब ही तख्लीकी अमल स्टार्ट हो सकता है। तो सॉलिट्यूड या तन्हाई को इख्तियार करना भी ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सारा दिन ही तन्हाई इख्तियार कर लें, लेकिन कुछ वक़्त के लिए आपको तन्हाई में रहना बहुत ज़रूरी होता है। जितने भी क्रिएटर्स हैं, जितने भी तख्लीकी लोग हैं,
وہ اپنے دن میں کچھ وقت لازمی تنہائی میں گزارتے تھے تاکہ وہ اپنے تخلیقی عمل کو بڑھا سکیں اور کچھ اچھی چیزیں تخلیق کر سکیں۔ میڈیٹیشن کا استعمال کریں۔ جی ہاں، کیونکہ میں سرٹیفائڈ میڈیٹیشن ٹرینر ہوں تو میں تو یہ کہوں گا کہ آپ میڈیٹیٹ کریں، کیونکہ یہ بھی ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ اپنی تخلیقی صلاحیتیں بیدار کر سکتے ہیں۔ جب انسان کی جو برین فریکوینسی ہے وہ لو ہوتی ہے اور اس وقت انسان میڈیٹیٹ کرتا ہے تو آپ کے اندر کی جو صلاحیتیں ہیں، تخلیقی صلاحیتیں ہیں، وہ بیدار ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب میڈیٹیشن کے بہت سارے طریقے ہیں۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ کر لوں، اس طرح کی والی میڈیٹیشن کر لوں یا وہ والی میڈیٹیشن کر لوں، تو ضروری نہیں ہے کہ ہر میڈیٹیشن ہی آپ کے لیے ٹھیک ہو یا تمام طریقے بھی سارے طریقے ٹھیک ہوں۔ کچھ میڈیٹیشن کے ایسے طریقے ہیں جو آپ کو سمجھ میں آئیں گے، کچھ سمجھ میں نہیں آئیں گے، یا بعض لوگ میڈیٹیشن کرتے ہیں تو وہ میڈیٹیشن نہیں کر پاتے، وہ امیجن نہیں کر پاتے۔ تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کسی ایکسپرٹ سے یا کسی ایسے انسان سے کنسلٹ ضرور کریں جس کو میڈیٹیشن کا علم ہے، یا وہ میڈیٹیشن کا ٹرینر ہے، یا میڈیٹیشن کے بارے میں بتا سکتا ہے آپ کو۔ کسی سے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ مجھ سے ٹائم لینا چاہیں تو آپ مجھ سے بھی ٹائم لے سکتے ہیں، جس کا لنک میں نے نیچے دیا ہوا ہے۔ کیلنڈلی کا ایک لنک ہے جہاں سے آپ اسکیجول کر سکتے ہیں 15 منٹ کا فری سیشن میرے ساتھ، جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے لیے کون سی میڈیٹیشن ٹھیک ہے یا آپ کس طرح میڈیٹیٹ کریں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بھی علم دیا ہے، جو بھی صلاحیت دی ہے، جو بھی خوبیاں دی ہیں، جو بھی تخلیقی صلاحیتیں دی ہیں، وہ آپ جب لوگوں سے شیئر کرتے ہیں تو آپ کے اندر، آپ کے جسم کے اندر، دماغ کے اندر، ذہن کے اندر اور گنجائش پیدا ہوتی ہے، اور تخلیقی صلاحیت سیکھنے کی، آگے بڑھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اور آج کل تو یہ چیزیں بہت آسان ہیں۔ آپ ویڈیو ریکارڈ کریں، جیسے میں ریکارڈ کر رہا ہوں، اور آپ کسی سے بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ لاکھوں لوگ دیکھیں گے، لاکھوں لوگ اس سے اور رہتی دنیا تک جب تک یہ ویڈیو موجود ہے آپ کی، لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ویڈیو کیسے بنانی ہے، ویڈیو ریکارڈ کیسے کرنی ہے، ویڈیو کے لیے کون سا کیمرہ چاہیے، یا موبائل سے کیسے ریکارڈ کر سکتے ہیں جیسے میں کر لیتا ہوں، اور یا پھر اس کو ایڈٹ کس طرح کرنا ہے، اور ایڈیٹنگ کا پروسیس کیسے ہوتا ہے، یہ تمام جو پیچیدہ مراحل ہیں اس کو آپ آسانی سے سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے سیکھ سکتے ہیں۔ اس کا ایک لائیو کورس ہے جو کہ میں لائیو پڑھاتا ہوں، کیونکہ مختلف لوگوں کی مختلف ضرورتیں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگوں نے ایڈوانس سیکھنا ہوتا ہے ایڈیٹنگ، کچھ لوگوں نے صرف بیسک سیکھنی ہوتی ہے، تو ان کے لیے ایک میری ایک لائیو کلاسز ہوتی ہیں جس میں آپ شامل ہو سکتے ہیں، اور اس کا لنک بھی نیچے دیا گیا ہے۔ وہاں سے آپ یا مجھے میسج کریں سوشل میڈیا پر کہیں بھی، تو آپ مجھ سے ویڈیو ایڈیٹنگ اور پروڈکشن سیکھ سکتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے کنیکٹ وتھ لائک مائنڈیڈ پیپل۔ جی ہاں، جب آپ اپنے جیسے لوگوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں نا کہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے، اور ایک 11 ہوتے ہیں، اس طرح کی مثالیں تو آپ نے سنی ہوں گی۔ تو جب آپ کسی اچھے انسان سے ملتے ہیں، یا ایسے انسان سے جیسا آپ بننا چاہتے ہیں، یا اپنے ہم خیال لوگوں سے ملتے ہیں، چاہے وہ دوست ہوں، کوئی بھی ہوں، تو ان سے جب آپ ملتے ہیں تو ان سے آپ سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور آگے بھی بڑھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے کسی کو نقصان نہیں ہوتا، دونوں کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ دونوں انسان ایک دوسرے سے سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور آگے بھی بڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اور آج کل کے دور میں تو یہ بہت آسان ہے، آپ سوشل میڈیا کے ذریعے کسی سے بھی کنیکٹ ہو سکتے ہیں، کسی کو میسج کر سکتے ہیں، کسی سے بات کر سکتے ہیں، کسی کی تعریف کرنا چاہیں وہ تعریف کر سکتے ہیں، کسی کی ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کر سکتے ہیں، اور جو ہے کسی سے بھی کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ لائک مائنڈیڈ لوگوں سے کنیکٹ ہونا آج کل اتنا مشکل کام نہیں رہا۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے 14 ایئرز آف ایجوکیشن حاصل کی ہے، یہ 16 ایئرز آف ایجوکیشن حاصل کی ہے، یہ 18 ایئرز آف ایجوکیشن انہوں نے حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی بس میں نے پڑھ لیا، اب تو بس چھٹی، اب ختم، اب میں نے صرف کمانا ہے، اور اب بس آگے کچھ نہیں پڑھنا میں نے۔ یہ خیال آپ نے ذہن سے نکال دیں۔ آپ نے انسان ساری زندگی سیکھتا رہتا ہے، اور یہ تو حدیث بھی ہے کہ جو ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم سیکھو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ
कि हम हर वक़्त कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं और हमें हर वक़्त सीखना चाहिए, सीखने की कोशिश करते रहना चाहिए। जब ये तलब हमारे अंदर होगी, तभी हम अपने अंदर तख्लीकी सलाहियतें पैदा कर सकेंगे, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। तो कभी भी लर्निंग को नहीं छोड़ना, कभी भी आपने सीखने के अमल से रूगर्दानी नहीं करनी। कहते हैं कि सफ़र वसीला है ज़फ़र। जी हाँ, जब आप ट्रैवल करते हैं, जब आप मुख्तलिफ़ जगहों पर जाते हैं, शहर से बाहर जाएँ, मुमकिन है तो मुल्क से बाहर जाएँ, जब आप मुख्तलिफ़ जगहों पर जाते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं, कल्चर्स को सीखते हैं, लोगों से मिलते हैं, नए-नए मौसम की तब्दीली और बहुत सारे चेंजेज़ आपके अंदर आ रही होती हैं और इन सारी चीज़ों से आपके अंदर तख्लीकी सलाहियतें बेदार हो रही होती हैं। आपके अंदर क्रिएटिविटी, इंट्यूटिवनेस, इमेजिनेशन इंक्रीज़ हो रही होती है। जितने-जितने इमेजेस आप देखते हैं बाहर की दुनिया में, उतने-उतने इमेजेस आपके दिमाग के अंदर स्टोर हो रहे होते हैं और आपके अंदर जो ये सलाहियतें हैं, कुदरती सलाहियतें हैं, तख्लीकी सलाहियतें हैं, वो बेदार हो रही होती हैं। तो ये थे वो 7 पॉइंट्स जो कि अगर आप इनको बरूए कार लाएँ, इनको प्रैक्टिकली इन पर अमल करेंगे तो आपके अंदर यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि आपके अंदर क्रिएटिविटी इंक्रीज़ होगी, बढ़ेगी। अगर आप समझते हैं आप क्रिएटिव नहीं हैं तो आप क्रिएटिव हो जाएँगे, अगर आप क्रिएटिव हैं तो आपकी क्रिएटिविटी और इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगले किसी अच्छी वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।